अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद सुवर्णपुर शाखा पक्षर 75तम संविधान दिवस स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में पालित हो आयोजित यह कार्यक्रम जिलापाल अन्या दास मुख्य अतिथि भाव जोगदे प्रदीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करे फुलबाणी वरिष्ठ वकिल VV रामदास और अतिरिक्त पुलिस आरक्षी अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार नायक प्रमुख अतिथि भाव जोग देइथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନଜୀବୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ବଲଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଚାରଣ କରି ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। सोनपुर जिला बार संघर अनेक आईनजीवी यही कार्यक्रम में योगदान करथिले। Child is exposed to social media without any parental guidance. तो ये सब जो ग्रे एरियाज अछि तादरे को भाबुची हम जे